चिकन नेक को लेकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। কথায় আছে চোরের মন সবসময় পুলিশ পুলিশ করে। এতদিন ভারত বাংলাদেশকে ব্যবহার করে যে ফায়দা নিয়েছে বিনামূল্যে, এখন নতুন বাংলাদেশে আর সেই সুযোগ পাচ্ছে না তারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের একটা স্যাটেলাইট রাজ্যতে পরিণত করেছিল ভারত। গত 16 বছর যাবৎ বাংলাদেশকে শাসন এবং শোষণ করে আসা ভারত এখন ভয় পাচ্ছে তার দুর্বল জায়গা নিয়ে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রেন চালানোর স্বপ্ন দেখা ভারত এখন ভয় পাচ্ছে সেভেন সিস্টার্স আদৌ তাদের দেশের অংশ হয়ে থাকবে তো। নতুন বাংলাদেশ যেভাবে একের পর এক ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং কৌশলকে পরাজিত করছে তা দেখে আতঙ্কিত ভারত। বাংলাদেশের নতুন সরকার বদলা নেওয়ার জন্য সেভেন সিস্টার্স এবং শিলিগুড়ি করিডোর দখল করে নিতে পারে বলে দাবি করছে ভারতীয় মিডিয়া। এতদিন বাংলাদেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ভারতীয়রা এখন বাংলাদেশের ভয়ে কাঁপছে। চীন ও পাকিস্তানকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিতে পারে, সে ভয়েই রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে ভারতীয় মিডিয়ার। শিলিগুড়ি করিডোরের উপর নজর বাংলাদেশের, এমন দাবি করে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद फैली अशांति और पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। खासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस खतरे की जद में आ सकता है। चिकन नेक को लेकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या साजिश रच रहे हैं, रिपोर्ट देखिए और जानिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अस्थिरता से खतरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कंगाल बदहाल यूनुस सरकार अजीब गरीब हरकत करने से बाज नहीं आ रही है। कभी भारत के खिलाफ आग उगल रही है तो कभी चीन और पाकिस्तान के कसीदे पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ यूनुस और जिहादियों की दोस्ती दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। जिहादियों के चंगुल में फंस चुकी यूनुस सरकार पाकिस्तान के आगे नतमस्तक होती दिख रही है। चीन के कर्ज के दलदल में धंस चुकी है, इसलिए हर रोज नए नए पैतरेबाजी कर रही है। अब चीन के उकसावे और पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के चलते भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। खास तौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेशी जिहादियों की नापाक नजर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। बाहरी तत्वों के संभावित खतरे के दायरे में आ सकता है। ये इलाका उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है और इसकी भौगोलिक संकीर्णता रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है। हाल के घटनाक्रमों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर खतरा बढ़ सकता है, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। साथ ही इससे भारत के पूर्वोत्तर में कट्टरपंथी ताकतों को और मजबूत होने की आशंका भी जताई जा रही। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে ভারতীয় মিডিয়া এবং তাদের জনগণ বাংলাদেশকে অপমানিত করে কথা বললেও বাস্তবতা কি তারা জানে? বাংলাদেশকে ছোট্ট দেশ বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ভারতীয় মিডিয়া এখন বুঝতে পারছে বাংলাদেশ চাইলে কি করতে পারে। চীন এবং পাকিস্তান এক পায়ের উপর রাজি। যদি তারা বাংলাদেশের সবুজ সংকেত পায় তাহলেই ভারতের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয় মিডিয়া নতুন বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিকে মেনে নিতে পারছে না। এতদিন বাংলাদেশ চলেছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে, তাই তাদের চিন্তা ছিল না। বর্তমান সময়ে ভারতের এই ভয় দেখে গর্ব হচ্ছে বাংলাদেশ হিসাবে। আগে ভারতীয় মিডিয়াকে আমরা দেখেছি বাংলাদেশকে হুমকি দিতে, এই প্রথম তাদেরকে বাংলাদেশকে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আমরা এমনই বাংলাদেশকে চাই যে বাংলাদেশের উপর দুশ্মনও চোখ রাঙাতে ভয় পাবে। আমাদের সাথে একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।